योकार आयज गोवा 365 रणमाले. आयज आमचो इश्यू आसा, विशय आसा म्हत्वाचो, ऑनलायन एड्युकेशन. एक कोविडाक लागून आमचे फूल एड्युकेशन सिस्टम सद्याक घट जाला, बंद जाला. वी आर इन अ पॅन्डेमीक सिट्युएशन, वी आर इन अ लॉकडावन. चिल्ड्रन कॅनॉट गो टू स्कूल, पेरंट्स आर स्कॅर्ड, भिता बापूय, टिचर भिता कॉलेजीन वचपाक, स्कॉलान वचपाक. आमचे बरें आसा नोटेड एड्युकेशनिस्ट रामदास केलकर. ही इज बीन अ प्रिंसिपल ऑफ सप्तपेश्वर हायर सेकंडरी मांद्रे. सर, वेलकम. ऑल्सो आमच्या वांगडी आसा वाया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग काशीनाथ मायेकर. काशीनाथ, वेलकम. नमस्कार. नमस्कार. दशरथ मोरजकर, वेलकम. सोनिया गाडी, वेलकम. आणि साईनाथ देसाई, वेलकम. साईनाथ इज अ पेरंट, Sonia is a student, Dashrath is working for an NGO, he's an activist and a social worker. Kashinath is also a parent, and Ramdas sir, you know, is an educationist. Welcome all of you all. I will start with Ramdas sir. Sir, today issue is Gasta, important because it is the future of students. Correct. So आमकां मातशी एक्सप्लेनेशन दिवंक शकतात तुम्ही? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ यू एंड देन वी कॅन गो टू दी अदर पॅनलिस्ट. एक आमी लक्षात दवरूंक जाय की कोरोना हो सगळ्या संवसाराक नवो आसा. आदीं एखादे वेळेस फ्लड किंवा फमीन अशे एका ठरावीक रिजनाक प्रॉब्लम जातालो, आनी दॅट प्रॉब्लम वॉज सॉर्टेड आउट विथ दॅट मशिनरी ऑर दॅट पीपल, लोकल पीपल. पण आतां ही परिस्थिती कशी आसा, ही अख्ख्या संवसाराक आसा. आणि हाचो आमकां कांयच अणभव नासल्या कारणान थोडेसो कन्फ्युजन जावं शकतालें. आनी तातूंत लॉकडावन डिक्लेअर जाल्या बरोबर म्हाका याद आसा 21 मार्चाक पेपर आसलो 12वीचो, आनी 20 तारीख आमी लास्ट पेपर घेतलो आनी 21 तारखेचो पोस्टपोन जालो. मागीर 22 तारखे उपरांत लॉकडावन जालें. आनी लॉकडावनचो अर्थ कितें की गर्दी खंय आसा थंयसरल्या सुवातीचेर बंदी. आनी गोंयानूय ती फॉलोअप जालें. आनी तातूंत मेन हो जालो इफेक्ट जालो स्कुलाचेर, एज्युकेशन. आनी एज्युकेशन हें अशें आसा की तें कंटिन्युअस प्रोसेस, यू कॅनॉट स्टॉप. बट एवरी वन वेर कन्फ्यूज बिकॉज नो वन वेर प्रिपेर्ड फॉर सच कायंड ऑफ कॅलेमिटी. आनी तेतूंतल्यान एक कितें तरी वेवस्था, कित्याक एमटी मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप. एब्सोल्युटली सर. तर त्या भुरग्यांक एंगेज दवरपा खातीर कितें तरी करपाक जाय. सो स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून ऑनलायन टिचिंगचेर गोवा गव्हर्मेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान विचार केलो. सर, एक लेट मी इंटरप्ट यू ऑन दिस नाव. काशीनाथ. हा सर, सांगा. काशीनाथ, हॅलो. तुम्ही पेरंट मायेचे नाव. आता ऑनलायन एड्युकेशन काशीनाथ गव्हर्मेंट म्हणटा, सर म्हणटा पॅन्डेमीक आसा, बट आता कनेक्टिविटी मेळपाक हेच प्रोग्रामार इतली कठीण जाल्ले. यू थिंक इट इज पॉसिबल to have these online educations, and if you do, what are the problems you're facing on the ground, Kashinath? सगळ्यात पयलो प्रॉब्लेम म्हणटा पळय तो भुरग्यांकडे मोबायल पयले म्हटल्यार नासता. गांवगिऱ्या वाठारांनी पयली रेंज मेळना, रेंजीचो प्रॉब्लेम आसा. आनी साधन सुविधा सारकी नासत जाल्यार ऑनलायनचो काय अर्थ, काय फायदो जावचो ना. दुसरें म्हटल्यार हितून भुरग्यांक कितें जाता की मोबायल हो बारीक आसल्या कारणान एक अर्दे वर एका मोबायलाचेर बसून पळप, अभ्यास करप, हे म्हणजे दोळ्यांकूय खूब त्रास जाता ताजे. त्या खातीर एक लॅपटॉप जर आसत जाल्यार एक बरी गजाल जाता, म्हणजे अभ्यास करपाक मातशें बरें मेळटा. कित्याक ठळक मोठी अक्षरां आसतात आनी बरोवन काडपाकूय बरें मेळटा. मोबायलाचेर ते नोट्स जी बी धाडटात पळय न्हू, ते बरोवन काडपाक खूब डिफिकल्ट जाता भुरग्यांक, बारीक आसल्या कारणान. ते म्हणजे काडपाक टायम वयता. आनी ऑनलायन कितें जाता, एक एकदां मदींच रेंज वयता, रेंज तुट्टा आनी सारकें आयकोपाक मेळना. भुरगीं कितें उलयतात, थोडीं भुरगीं मागीर बोवाळ करता आनी कितें करतात, आनी घरानूय मातसो बोवाळ आसता. आनी तेका लागून मातसो हो एक प्रॉब्लेम कसो जाता. आतां ऑनलायन जर तर करतले न्हू जाल्यार एक खंय तरी एक बाबा एक जागो तरी फिक्स करपाक जाय. एक 4 भुरगीं बाबा एकी कडेन खंय तरी येवन बसलीं, तशें करूं येता.
हितून एक सरकारान म्हणजे कितें ऑनलायन तशें पळोवपाक गेल्यार ऑनलायन खूब अभ्यास जाता, अभ्यासक्रम खूब आसा. ऑनलायन करतलो जाल्यार खूब खूब अभ्यासक्रम जातात. पण ल्हान भुरगीं ऑनलायनीचेर अभ्यास कितली करतली होय प्रश्न आसा. काशीनाथ थँक्यू. मातशी हय, कनेक्टिविटी हय. कितें मातशें इश्यू आसा. सोनिया तुमी हय. स्टुडंट आतां, तुमचें हें आतां ऑनलायन एड्युकेशनाचेर तुमचो फ्युचर आसा. बट आतां कनेक्टिविटीक लागून वा कित्याक तुमकां कितें चलतलें? वील इट बी पॉसिबल टू स्टडी ऑन दीस ऑनलायन थ्रू नेट No, sir. फोन? वॉट डू यू थिंक, सोनिया? No, sir. सर ऑनलाईन शिकपाक इझी ना फर्स्ट म्हणल्यार बिकॉज टिचरीक नेटवर्क नासता, आमकां नेटवर्क नासता. सो प्रॉब्लेम जाता. टीचर कनेक्ट जाता, आमी कनेक्ट जाता, परत मदीं डिस्कनेक्ट जाता. सो नेटवर्क नासता मेन म्हटल्यार हांगा. पावसाचे दीस तर सकाळी पावस पडटा चडसो टायम आनी सो कनेक्ट जायना मागीर. या सोनिया थँक्यू. नाव सर आय डोंट नो हे मातशे आमकां कनेक्टिविटी मातशी इश्यू जाता. सर तुमी आतां सांगा, तुमी प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम्स अलॉंग दीज फ्रिंज एरियाज, ब्लॅक स्पॉट्स, चीफ मिनिस्टर कसो म्हणटा तो, मातशे सर कशें आसा की ह्या सिस्टमीक जशे भुरगे नवे आसात तशा टिचरूय नवे आसात. आनी ज्या टिचरांक BEdच्या वेळार ट्रेनिंग दिल्लें तेन्ना ह्या प्लॅटफॉर्माचो आमकां कांयच अनुभव नासलो. तरी गोवा गव्हर्मेंटान विथ द हेल्प ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट दे ट्रेन ऑलमोस्ट 10,000 टिचर्स. एक 4 दिसाचें ट्रेनिंग 11,000 म्हणलां ताणें. 11,000. आणि त्या ट्रेनिंगाक ऑफकोर्स 4 days इज अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड. पण एक सादारण कितें तरी आयडिया येवपाक जाय आनी स्टॉप गॅप अरेंजमेंट आसल्या कारणान भुरग्यांक ती कंटिन्युटी उरपाक जाय म्हणून हें ट्रेनिंग जालें. ऑफकोर्स भितर ड्रॉबॅक आसा, सर्वे जावंक ना. आमच्या कडेन लॅपटॉप सारकी स्कीम आसली, टॅबची स्कीम आसली, ती बंद जाली. आनी त्या वेळार इवन आय वील शेअर यू माय एक्सपिरियन्स. PTAक आमी प्रत्येक फावटी सांगताले की भुरग्यांनी मोबायल यूज करूंक फावना म्हणून. अँड दीस टायम वी आर स्ट्रेसिंग फॉर ऑपोजीट. आनी सेम पेरंट्स आर टेलिंग अस, सर तुमीच आमकां सांगताले हें वापरूं नाका म्हणून आनी आतां हें करप. नाव इट इज पार्ट ऑफ लायफ. करेक्ट. कोरोना देर इज नो सबस्टिट्यूट अँड वी कांट कीप स्टुडंट आयडल. सारकें. That's a basic thing because see, results of 12 will be declared. Yes. Now everyone will be focusing on the careers. करेक्ट. फुडें आमचे फुडाकार कितें. सो टुडे पेरंट्स आर व्हेरी मच अंडर स्ट्रेस. ते फुडें कितें जॉब मेळटलें आनी कितें. अँड दॅट्स वाय फॉर देम एज्युकेशन इज अ मस्ट. हो पॉयंट लक्षांत दवरून गव्हर्मेंटान इन्सिस्ट केलें की टिचर शूड कंटिन्यू ऑनलायन टिचींग. आतां कांय प्रॉब्लेम आसतलेच आनी ते प्रॉब्लेम आदीं सुद्दां आसले. पण एकी कडेन आमी कितें म्हणटा की भुरगे हे टॅक्नोसेवी आसात. दे लर्न फास्टर. आनी वेर देर इज वील देर इज वे. आमी जर प्रॉब्लेमच पळोवंक लागले न्ही, प्रत्येक कडेन प्रॉब्लेम आसा. इवन ट्रॅफीक देर इज प्रॉब्लम, पार्किंग देर इज प्रॉब्लम. वी हॅव टू गो फॉर सोल्युशन. वी हॅव टू शिफ्ट. द पॅरेडिंग शूड बी शिफ्टेड दिस सायड. आणि जर आम्ही प्रॉब्लेमच पळोवंक लागले न्ही जाल्यार देर इज नो पॉयंट टू इट. Solution, yeah. That just I think we have got Sainath, are you online? Sainath, तुमकां कितें एड करूंक जाय प्रॉब्लम तुमचे सायडीन कितें जातले फॉर दीस ऑनलायन टीचिंग एड्युकेशन? ऑनलायन COVID-19 आनी दोन प्रॉब्लेम येयल्ले आसा. लायफ इज इम्पॉर्टंट आनी फ्युचर इज प्रेशियस. ताका लागून ऑनलायन स्टडीज ही करपाकूच जाय, भुरग्यांक गरजेची आसा. पूण त्या बरोबर कनेक्टिविटी नेटवर्क हे बरें आसपाक जाय, 100% आसूंक जाय, जाल्यार तो उपेग जातलो. पेडण्या तालुक्यान आमच्या ग्रीनरी चड आसात, झाडां चड आसात आनी पावसाचें सिच्युएशन असल्या कारणान कनेक्टिविटी बरोबर मेळना. म्हणजे फक्त सजेशन हे ऑनलायन स्टडीज बरोबर ऑफलायन स्टडीज सुद्धा एक्टिवेट करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें. व्हॉट्सएपाचेर व्हिडिओज करून ते डावनलोड करून भुरग्यांक दिले जाल्यार ताचो उपयोग जातलो. आनी मोस्टली एका घरान एकूच स्मार्टफोन आसता, जाचो बापूय तो पेरंट्स यूज करता, तो कामाक वयता. तेन्ना अशे व्हिडिओज तेजे कडेन येयले, आफ्टर द जॉब कंप्लीट करून तो घरा कडेन येयल्या उपरांत तो यूज करपाक शकता. भुरग्यांक आपल्या बरोबर घेवन स्टडीज मॅटर दिवपाक शकता. ऑनलायन स्टडीज ही गरजेची आसता आमचे भुरगे एक्टीव रावपाक लागून. आनी
करपाक लागून प्रॉपर प्लॅनिंग प्रॉपर विजन जाय पण शॉर्ट टायमा भितर हे जावचें ना तेका लागून ऑनलायन स्टडीज करतना कितें तरी नेटवर्क कंपनी बरोबर कितें तरी उलोवन कितें तरी कनेक्टिविटी वाडोवपाक लागून प्रयत्न सरकारान करपा जाय आनी हेचें इम्प्लिमेंटेशन करपा जाय घाई गडबड करून सगळें केलें तातूंत दुसरो एक प्रॉब्लेम आसा कांय लोक ह्या कोविड-19 प्रायव्हेट सेक्टराक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा सेल्फ एम्प्लॉयड आनी काम डेली वेजीस कामगारांक प्रॉब्लेम जाल्लो आनी तेका लागून तेंचे कडेन पयशे ना अशाय कंडिशनान जर कंपल्सरी केलें जाल्यार तेंकां मोबायल घेवपाक सुद्दां जावचें ना अशा परिस्थितीन मोबायल ऑनलायन स्टडीज गरजेची आसा हे बरोबर आसा पूण त्या बरोबर सर्टन जे डिफिकल्टी येतात ते कन्सर्न ऑथॉरिटीन या सरकारान आमच्या सॉल्व करपा जाय ऑनलायन पद्दती हे पॅन्डेमिकाच्या सिच्युएशनाचेर इसेन्शियल आसा ते भुरगे एक्टीव रावतले आनी हेचेर घरा कडेन स्टडी करून आमकांय कळटलें ऑनलायनाचेर कशें भुरग्यांक शिकपाक जाय थोडे हे विशय वयर काडल्या काशीनाथ तेजेर कितें म्हणूंक शकता तुमी तेन्ना सांगला पण न्हू ते एकदम बरोबर आसा कितें आसा कनेक्टिविटी हो सगळ्यान व्हडलो म्हत्वाचो प्रश्न ऑनलायन स्टडीज करतलो न्हू जाल्यार कनेक्टिविटी सारकी आसपाकूच जाय आनी आतां म्हाकाच पळय आतां हांव घरा कडेन जर तर बसलेलो न्हू जाल्यार हांव हो प्रोग्राम करपाक पावचो नासलो कित्याक घरा कडेन म्हाका रेंजूच मेळना म्हणून म्हाका खंय तरी दुसरे कडेन बऱ्या जाग्यार जंय फूल रेंज आहा थंय येवन बसचो पडला म्हणजे सरकारान हे जे ऑनलायन धोरण जेन्ना आपणायता सरकार बरोबर त्या वेळाचेर ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार जावपाक जाय साधन सुविधा महत्वाची आसा प्रत्येक भुरग्या कडेन मोबायलाचेर ऑनलायन जर करतलो न्हू जाल्यार त्याच पद्दतीचो मोबायल जाय पडटा साद्या मोबायलाचेर तुका हे ऑनलायन चलपाचें ना बरे क्वॉलिटीचो मोबायल जाय पडटा आनी बरे क्वॉलिटीचो मोबायल घेतलो जाल्यार आतांची परिस्थिती जी आसा कोविडान आज प्रत्येकाक सामकें म्हणजे अक्षरशः घाम काडलेलो आसा हे परिस्थितीन पेरेंट्स जे आसा पळय हे पेरेंट्स हे सगळे म्हणजे हो भार जो आसा हो भार तोलू शकता काय कितें हेजोय सरकारान गंभीरपणान विचार करपाक जाय सर हे म्हणटा ते काशीनाथ म्हणटा ते आनी सैनाथ म्हणटा ते बरें आसा सर बट अल्टिमेटली एड्युकेशन हॅज टू कंटिन्यू करेक्ट वी हॅव टू नाल्यार कितें हॉलिडे आतां ऑलरेडी 2-3 म्हयन्याची हॉलिडे जाली सगल्यांक सो कितें वॉट इज द वे फॉरवर्ड वॉट इज द वे वॉट कॅन वी डू द मेंटॅलिटी ऑफ ऑल टीचर्स फ्रेटर्निटी दे आर रेडी टू वर्क डे अँड नाईट ओके holidays they are ready to sacrifice even they have attended training during vacation करेक्ट पण खूपशा जणांक दिसता की टीचर काय काम करना बट फॉर प्रिपेरिंग एनी लेसन दे हॅव टू लॉग फॉर 4 hours एक प्रेजेंटेशन जर करतलो जाल्यार ताका 4 वरां प्रिपेर करचें पडटा आनी मेनी अ टायम इन स्कूल देर इज नो गूड एनवायरमेंट वेर दे कॅन गेट नेट सो धीस प्रॉब्लम इज फेस बाय एवरी वन पण कशें आसा आदी टीव्हीच्या वेळार हेच प्रॉब्लेम जातालो हळूहळू आता टीव्हीचो प्रॉब्लेम सुटलो सो सिमिलरली दीस इज अ न्यू थिंग स्लोली इंडियन प्रोडक्ट्स वील कम आउट विथ चिपर रेट अँड लेट अस गो फॉर अ सोल्युशन आणि दुसरी गोष्ट डोंट डिपेंड ऑन गव्हर्मेंट बरेच फावटी आमचे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूंक जाय न्हय इन एवरी विलेज देर इज वन स्मार्ट पर्सन बट मेनी अ टायम वी डोंट सीक हिज एडवायस बरेच फावटी नाव फॉर एक्झाम्पल आमचे IT खूप जण बेकार आसात म्हणटात इंजिनियर खूप बेकार आसात म्हणटात दे कॅन कम आउट विथ नायस जुगड न्यू आयडियाज न्यू कॉन्सेप्ट जुगाड करपाक आमी इंडियन्स आर व्हेरी गुड आणि if they come out with many solution I think this type of solution especially we know very much that certain areas they don't get connectivity that is for sure yes but still people use mobile that means they have some solution for that so there are some companies who have reached there so we have to explore that possibility and we have to take help of local people local representative now I will tell you involve local people and now we are talking about normal student yes there are special students. That special students sir we will take up little separate but just today there was one no, we'll take up little later in the in one news that this boy who was special student who is a special student he was sponsored as latest mobile by a local person there. Okay. So similar thing we can do for
poor or needy people, Yes. a local who can sponsor and they can satisfy their needs. या नाव आता आम्ही सगळे कनेक्टिव्हिटीचेर उलयता सर. कनेक्टिव्हिटी हे मेळना ते मेळना, बट नाव आता सोनिया यू आर अ स्टुडंट राईट. नाव दे शूड बी बिसाइड्स कनेक्टिव्हिटी आनी कांयच प्रॉब्लम तुमचे हितून पळयल्या तुम्ही दॅट एज फार एज दिस ऑनलायन एड्युकेशन इज कन्सर्न. फॉर कनेक्टिव्हिटी ओके दॅट इज अ गिवन टुडे, आयज नाल्यार फाल्यां ते सॉर्ट आउट जातले, बट बिसायड्स दॅट ऑनलायन एड्युकेशनान कितें प्रॉब्लमां आसा सोनिया? सर तसो प्रॉब्लेम ना, बट सर नेटवर्कचो एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हटल्यार सगळ्यान व्हडलो. आणि सर म्हाका दिसला ऑनलायन क्लासेस घेवपाक इम्पॉर्टंट आसा विषय, बिकॉज आणि सर स्कूल बी स्टार्ट केल्लेले म्हाका बरें दिसना की स्कूल स्टार्ट करपाचे ऑनलायन क्लासेस घेवपाचे, बिकॉज 1 year वेस्ट गेले जाल्यार सर चडसो कोणाक काय फरक पडचो ना, बिकॉज सगळ्यांचे वेतले कोण कोणाक आसचो ना. एक वर्स सर आमी शिकवना जाल्यार. वॉट अबाउट इंटरॅक्टिव्ह? आता लायक इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विथ द टीचर, नॉर्मली आता क्लासीन आहा जाल्यार कितें आसा जाल्यार भायर इवन इफ क्लासीन हे जायना जाल्यार भायर वचोन मेळोंक जाता. हे इंटरॅक्टिविटी ऑर प्रॅक्टिकल्स हे तुमकां कितें यू ऑल थिंक दॅट वूड बी अ प्रॉब्लम ऑर इट इज एवरीथिंग सॉर्ट आउट जातले ते ऑनलायनार? ना सर जावपाक ना, बिकॉज आमकां आतां एज अ कॉमर्स स्टुडंट सो अकाउंट्स आमकां इजी ना न्हू शिकपाक ऑनलायन. प्रॉब्लेम्स आसता व्हडले व्हडले ते आमकां असं शिकपाक जावपाक ना अकाउंट्स मेन म्हटल्यार. Yeah. Okay. Now, Sonia, also, is it going to be easy? आता पळय क्लासीनूच एटेन्शन सगळ्याचे स्टुडंट्साचे एटेन्शन धरपाक मागीर थंयसर तुमकां क्लासीनूच अर्द्या वराक स्टुडंट्साचे एटेन्शन धरपाक टिचराक खूब प्रिपेर करूंक पडटा आनी ती दोया मुखार आसा, कंट्रोल आसा. आतां ऑनलायन will it be possible तुमचे स्टुडंट्स तुमी फ्रॉम द स्टुडंट्स एंगल will it be possible to तुमी एटेन्शन आसतले थिंगा इन फ्रंट ऑफ दीस ऑर कॅमेरा बंद करून भोंवपाक एटेंडन्स जातकूच वॉट यू फील तुमचे हितून एज फ्रॉम द स्टुडंट्स पॉयंट ऑफ व्यू चान्सीस आसा? ना सर, ना. बिकॉज कॅमेरा पडले. Yeah, you feel that this is a valid question. You know how it is now. You have had about 38 years experience in teaching. Doya mukar ason, it's difficult to hold the attention. And even there was case of morphing and all. Yeah, that is from a city so school. That is different. It's a part of life. Correct. As a student, we have to, as a teacher, we have to accept this. The many a time interactive session. Now, earlier till before Corona, the system was teacher oriented. Yes. Now it has shifted to student oriented. It should have always been student oriented, by the way. Right. And here, even in the syllabus, we can divide in two parts. Self-study, like reading. Okay. I think you can learn something. And explanation part, you leave it up to teacher. Of course, teachers will come out with solution. They have already supplied them study material. Even if they have net problem, they have dropped the study material to their home places. So this was the solution. But now even students, especially parents, they have to see that student use their mobile, whatever mobile they have, it should be used for education purpose. I think we have just got Dasrath back online. Dasrath, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Dasrath, you I are can answer, working with a lot of migrants children and with the Uzward Foundation and all that. So from that point of view, is it you think there will be some problems, issues for this online success जावपाक? Dasrath? प्रॉब्लेम आसात तांकां जे मारिल्ले फॅमिली जे आसा न्हय म्हणजे अशे कातकरी आसा म्हणजे ताका वानर मारे म्हणटात तेंच्या कडेन खंय मोबायल आसा स्मार्टफोन तेंच्या कडेन ना आमी तेंच्या कडेन विजीट केन्ना जेन्ना करता न्हय तेन्ना त्या वेळार तेंच्या कडेन कोणूच तांकां ते तेंच्या कडेन पावोंक ना अजून अशा लोकां कडेन आनी तेंच्यांनी ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट केल्लेंय ना म्हणजे अशे ते मारिल्ले फॅमिली मेळटा मायग्रंट फॅमिली मेळटा किंवा रिमोट एरियाचे जे वर्क लोक आसता सत्री सारखे भागासून हांव येता आनी सत्रीचे रिमोट भाग आसा त्या जाग्यार नेटवर्क प्रॉब्लम आसात
त्या खातीर ऑनलायन एज्युकेशन अशा लोकां खातीर फ्रुटफूल ना अशें म्हाका दिसून येता. Also, Dasrat, sorry to interrupt, but Dasrat, also, they direct enka understand जावपाक, possibly because of language, especially in science and maths, जातले, is going to be a very tough ask for the teachers, don't you think? टास्क डिफिकल्ट जातले तांकां सांग करपाक समजोवपाक. कळना न्ही तेंचे ऑनलायन सुद्दां येयले आनी जर लोअर सेक्शन आसा, जर लोअर क्लासीस आसा 5th 6th 7th किंवा 4th आसा, हेंच्या खातीर ऑनलायन जर शिकयता जाल्यार ते पेरंट्स बरोबर आसपाकच जाय त्या वेळाचेर शिकूचे करतात. हायर क्लासीस मे बी भुरगे स्वता समजोवंक शकता, पूण लोअर क्लासीक आतां आमच्या हांगा स्टार्ट केल्लें आसा ऑनलायन आनी म्हाजी चली 4थाक आसा. टीचर ताका व्हॉट्सएपार धाडटा सगळें कितें होमवर्क कितें आसा, पूण पेरंट हेज टू गायड. पेरंट्स तांकां दर वेळा गायड करता. पूण अशें प्रॉब्लेम कसो आसा, पेरंट्स दर वेळा आसतलोच असो ना न्ही, पेरंट्सान टायम दिवपाक जाय, दॅट इज वन थिंग आसता. पूण पेरंट आसता जाल्यार भुरगे अभ्यास करतले अशें जाता, त्या खातीर तो एक प्रॉब्लेम आसा. Sir, parents, Dasrat कितें म्हणटा, parents have to guide is okay, but in many cases parents are not in a position, Dasrat, to guide. एक म्हणजे ते कामाक असतात, Yeah. म्हणजे सगळे शिकलेले असतात अशें Yeah. ना. स्पेशली मायग्रंट हू हॅव सेटल्ड इन Migrants गोवा, and they will find it difficult. But what I feel that this problem is bound to get over soon. What problem, sir? Corona problem. Okay, Because again we'll be back to school. But And- how long? How long? We have to, let us be hopeful that some vaccine will come. Okay. And by September it should be over. That's what I feel. Kashinath, you agree with Kelkar sir that this problem will be sorted out soon? You agree? What do you feel? जावपाक जाय. केळकर सर सांगता ते बरोबर आसा. कितें आसा, स्टडी ही जावपाकूच जाय, नाजाल्यार 1 वर्स भुरग्यांचे फुकट वयता अशें. आनी 1 वर्स फुकट वचप म्हणल्यार कितले त्रास आमच्या खातीर, हे आमी पालक म्हणून आमकां खबर आसा. आमी एक हें करुया, एक जाता तितलें बेग्यान स्कूल जी आसा पळय ही स्कूल ओपन जावची. आमी सगळे तरेची प्रिकॉशन घेवन आमी स्कुलां सुरू करूं शकता, तशें कांय ना. तितून व्हडलोसो प्रॉब्लेम असो म्हाका दिसना. कित्याक सगळ्या स्कुलां खातीर सरकाराच्यो स्कूल बशी आसात. ह्या स्कूल बशींनी आनीक कोणाक न घेता, फक्त स्कुलां जे भुरगे वतात तेच भुरगे. आनी भितर सगळे प्रिकॉशन घेवन स्कुलान भितर सरतना सॅनिटायझर कर आनी ज्यो कितें गजाली आसात त्यो सगळ्यो करून आमी स्कूल सुरू करूं शकतात. कित्याक हांव एका स्कुलाचो पेरंट टिचर अध्यक्ष आसा, ह्या नात्यान आमकांय दिसता की बेगेतल्या बेगीन स्कुलां सुरू जावची. कित्याक अभ्यास आसा पळय हो शेवटी स्कुलानूच बरो जाता. तर मातसो Yeah, पॉयंट आसला हांव उलयतलो. Go ahead, Dasrat. Go ahead. सांगा. सर हांव म्हाका अशें दिसता की आतां 3 म्हयने जर 1 म्हयनोच जाल्लो आसा, जर आमी समजा सप्टेंबर पर्यंत लेट जालो, 3 म्हयने लेट जातात स्कूल स्टार्ट, जाल्यार कितें लॉस जातले भुरग्यांचे अशें म्हाका विचारपाचें. सरांक हांव विचारता अशें, 3 म्हयने लेट जाले, 3 म्हयने समजा सिलेबस थोडो कमी केलो जाल्यार भुरग्यांचे लॉस जातले काय कितें, हेजेर थोडे जावपाक जाय, म्हणजे डिस्कशन जावपाक जाय. जून 7 स्टडी जाल्या उपरांत ऑनलायन स्टार्ट केल्ले आसा आनी ऑनलायन जाल्ल्या कारणान वेगवेगळे प्रॉब्लेम आमकां दिसता आतां समाजात. एक प्रॉब्लेम आसा, कनेक्टिविटी ना, लोकांक रेंज ना, नेटवर्क ना, हो प्रॉब्लेम आसाच. दुसरे वटेन जो मोबायल वापरता आमी, तो मोबायल एडिक्ट जावचे नाका भुरगे. आयज काल पर्यंत आमचे पेरंट्स म्हणटाले, टिचर्स म्हणटाले की मोबायल दिवं नाका भुरग्यांक, मोबायल दिल्या कारणान एडिक्शन येता मोबायलाचें, आनी एडिक्शन सुद्दां सामकें आसा. आनी आयज आमी सडनली भुरग्यांक मोबायल काडून दितात. We want a solution. We want a solution, short term and long term. Let me take this opportunity. Our principal forum has taken initiative with a private agency. Okay. And they are going to telecast the recorded lectures Okay. of some important topics. हा टेलिकास्ट म्हणजे कशे? ते रेकॉर्ड केला and that will be telecast live or recorded thing. Okay. But खंय? Through private. Okay. Let us not name that agency. Okay. Simply we are going to advertise. No, yeah. So we are tackling important subjects like English, physics, then maths, economics. So slowly such kind of things will come forward. Secondly, even laptop and tab, this scheme was stopped
Yes, yes. If that could be revived, Revived. I think most of the problem will be sorted. Then even taking help of radio and TV, that will help in lot way. How can the TV help? In what way? How will it be possible? Like MH, Minister of Human Resource, Uh-huh. they have special channels. Now IIT teachers, faculty, they are called for recording. So on that basis, local syllabus could be transmitted. Finished on that. Yeah. And then if there is a Yeah, problem, many a time those center program do not cover Konkani and Marathi. the local languages. Yeah, local languages. So that gap can be filled by local talent. Also, in this case, once the basic education goes to the people, Yeah. then afterwards, later Yeah. on, then if there are any difficulties Correct, and all, correct. that can be handled by direct right. online, right? Certainly, Suppose, certainly. yeah, it's a very good. Listen now, this Kashinath, what sir is saying and what last time CM was saying is relevant. Why? Because if the syllabus can be sent to the students, fixed syllabus can be sent to the students as classes, maybe interactive, may not be interactive, through television media or through other media, then the full syllabus can be covered. One, for the students who don't Yes. have don't have access to phones or don't have issues, there is a government scheme which was there for all students. So if that school wise could be checked, which students have got, which students have not got, and those students have not got, can be given that, expedite that, because as it is now, it will also help revive the economy in a certain way. ते करूंक शकता. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आता कितें प्रॉब्लम आसा ना, फॉर एग्जांपल स्टुडंट्स हॅव नॉट अंडरस्टूड सम सिलेबस ऑर लोकल लँग्वेजीस, तेन्ना मागीर ते इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस कॅन बी टेकन. सो इट इज फिक्स्ड, full syllabus is covered as a general thing. Now for example, our channels reach almost everywhere, 80-90% cable or the, so all the full syllabus can be covered there, and problems, issues can be sorted out on a interactive basis on online. If there are specific problems, then maybe students can be brought on a batches of 5, 10 to Maintaining the school. health protocol. Maybe all protocols, maybe social distancing, Correct. all SOPs to be followed, and they can be brought for practical in very few students. What do you feel on that? Last words, Kashinath. कशें आसा हे बरोबर आसा तशें पळोवपाक गेल्यार, म्हणजे सिलेबस जो आसा पळय हो सगळो व्यवस्थित भुरग्यांक जर कळ्ळो न्हू जाल्यार ऑनलायन स्टडी जी आसा पळय ही बरी जावंक शकता. Dasrath? टेलिव्हिजन मिडिया कॅन बी यूज आणि यूज करपाक शकता आमी, इफेक्टिवली यूज करूंक शकता. आणि तशे बाकीच्या राज्यांनी केल्ले आसा तशे, आणि ताचे पयलीं युजीसीचे तशे आसले न्ही, ताचे Yes, चलताले क्लासीस, तशे टेलिव्हिजन करपाक जाय अशें दिसता. Sonia? Yes, yes. So what do you think? तुम television or any of these as modules syllabus दी जाल्यार मागीर you all can go back to online for difficulties and maybe in small batches be taken for practicals and all. तुमचे जातले तशें जावंक शकता? Is it possible? The future of education in the country, state? हय ते चलता, बट ऑनलायन नाका, बिकॉज नेट ऑन आसता, सो स्टुडंटचे कॉन्सन्ट्रेट खंय घडटली, ती मेसेज येता थंयसर घडटली. मिन्स आतां सोशल मिडिया आसता न्हू, थंयसर ते वयतले न्हू, ते टिचर कितें शिकयता ती आयकशीत ना, रिप्लाय करपाक उठली अशें दिसता न्हू. That is a problem, sir. That could be this possible because of the attention span. Yeah, that we have to Yeah. assume that, and we have to go ahead, because this is stopgap arrangement. Correct. Stopgap arrangement. Yeah. But possibly it's Yeah, a stopgap arrangement. Possibly it is the future. No, but by erecting towers, and We can sort out a lot if that of net issues. problem is solved, I think even this problem will be taken care of. Yeah, we are out of time completely. Thank you very, very much from Satari, from Maye, from Valpoi. Sir has come all the way. Thank you very much. It's been very, very. I don't know if any final solutions have been found, but at least this issue has been discussed not only from the point of the problems, but also solutions. Thank you very much, and keep on watching Ranmale.